Ok, ok. Mais c'est une vidéo flanana rapidement. Donc voilà. Maintenant vidéo flanana tukuni antu suka sileno. Anga foli be se shekti ami adrama no anga shirfu kay na ala sok ko fura la fura mina kan bana ba alimentation diabète 0303 folendo ka fene ferendo ne rola que le politologue Sekou Toumara ou folendo donc aya keto voilà appel de beka do akoro appel beka do akoro donc rapidement partager toujours en dessous kasilendo wala mingara bankas a kelen do ka en dessous kasi kase degré mima antise ka foi dana donc en dessous kasilendo et we wala mingara bankas atse ka bempi atse ka bensine donc ministre nunu o tene rapport forêt ministre ten o tene nunu do ga rapport la barkante nunu do ga rapport la o tene nunu fo quoi c'est-à-dire o be nunu ke iko foi make maintenant fora oni nga soldado sara e ba o be dien meneno o be dien yala no ina fo lu ga soldado ni nga bonne population ni donc ore la ne na conclusion mi ngente na vidéo inja à chaque fois ni mali be feki yere so o bena ni faux problème yi nous mana ni élection go problème yi e bena yo bena ni problème wora wi a be dabo ku ye ka an déconcentrer an ga ina sécurité ko en be niveau mna ni ya dane ma folo est-ce qu'ante élection go kuma yere blanc concentrer al sa sécurité ka armée be bara la re armée be ka doké wa armée bi ki seke mais alisa aba kalama mali dugukolo ka bo ko jugo territoire nga bo ambe guerre mina guerre asymétrique de don ini ennemi be ñogona a ñeda yelente ennemi ndogolendo eta do ennemi e mo sugo mi absegi do population civile la surtout ennemi me ga stran kele ataka kele ga armée fait avec kele ga population ne fait donc à niveau mina anga élection ko fait nous al sanga ni beto krefe armée be bara la bi ki seke fouille de kanana kanan déconcentrer parce que ne be ga ye o be fe kan déconcentrer quoi Francine Nastra de kacha mo be fon fe miri ne nunu ku be do ga jamana kono billahi ibe fon fe miri abete mo beka ibe fon fe miri iga imagination me taworo la iba do ka be temeni pedeka abe temeni pe sans fait donc ne be mi fo mo ye anga élection ko kuma yere bla folo ame wakati mo na la anga consacrer est-ce qu'il y a famu sécurité ma anga concentrer sécurité ma o be ga ne attaque munun ke gansantere o be ga attaque fenfet tukutuku nyona a jatemine ame ga attaque menaka ame ga attaque bangas jenekaw fene be ga wuli jenekaw be ga amiku ka message soro jene mara fene la iba ye ka fo o murutilen bado en rola terroriste be ga jatike walo bla population ga donc iba ye we front baden ne dayale donc armée mogo be en wa soutien na armée mogo be en accompagnement na ambu encourager les minke a kain armée ma donc an gana distrait an ga to gouvernement qui concentré à ka barala an ga to gouvernement qui concentré à ka barala parce que iba ye ni alama jange ou be kla kana nin ta tuguni France be na nin ta ani politicien munun tanga herefe nu tanga tayefe iba ou be kla kana nin ta ko alsa ko insécurité ma ba ko gouvernement de sera ka insécurité résolu alors que oui clé flaqué ou be ka gouvernement perturbé clé fla ou be ka gouvernement embrouillé ka gouvernement la ina ka tagasira wo oh à chaque fois que ni mangan chara Bamako a jatemine iba ye ka fo terroriste au moment de profiter ou be ta attaque ke iba ye au moment de profiter ou ta kojuku badenga yoro la donc les messages donnés angana nyina al sa sécurité problème be angana ina sécurité problème ma ba insécurité be al sa angana ina dugu chaman ba de kanga eskiya famu ka sécurité dugu chaman ba lakana kanga na ulula dugu chaman ba terroriste kanga ke oron na e me oro do fon segina ka mesega ka tuguni ndela ka fo mali la dugu msen ne ka chakojuku dugu msen nga cha wa dugu msenu ne uku obligé dugu mseni mana ke dugu mseni tan yoro kelena uku obligé u ka ke village kelen ou ka village ba kelen ou bien ou ka ville kelen anga le ka dugumsenu mo di parce que dugumsenu ou sécurité be armée sanga kojugu
a sécurisation a bɛ armée sɛgɛn kojugu parce que a bɛ moyen caman demander a b'a demander moyen caman ka déployer o de la ne bɛ a demander yɛrɛ c'est à dire ni village ye village 10 ɲɔgɔn bɔ à partir de chaque village n'a ye village 10 ɲɔgɔn bɔ u k'u village 10 fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ duguba kelen anw m'a ye Amadu Tumani Ture ka taa na o tun bɛ fɛ ka poste sigi yɔrɔ bɛɛ la mais a tɛ se ka kɛ o parce que n'i ye poste sigi yɔrɔ bɛɛ la i b'a ye les postes seront vulnérables postes bɛ kɛ vulnérable mun na parce que postes i b'a ye k'a fɔ terroristes bɛ taa bi postes ninnu kan parce que u b'a dɔn cɛ caman tɛ se ka bila postes la mais n'a y'a kɛ kan ye kan fana bɛ se ka sigi fo village ka caya de fo dugu ka bonya quoi donc armée bɛ continuer a ka munumunu salo la a bɛ continuer a ka patrouille la donc an k'a lajɛ halisa an ka continuer an ka baara fɛ kelen bɛ yen malidenw armée bɛ baara la dutu t'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ nan'i jɔ o kɔrɔ ko armée bɛ ka monter en puissance ko nkalon don a ye bɔ a tigi kɔrɔ jamana jugu fɔlɔ don a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana na k'a bɛ dutu kuma don ko armée bɛ ka monter en puissance k'o ye nkalon ye bilahi wuli ka bɔ a kɔrɔ mali jugu fɔlɔ ma tɛmɛ a kan i y'a faamu wa Amadu Tumani Ture ka taa na u ye nin de kɛ au moment où on devrait soutenir i b'a ye o kɛra wagati ye an taara ka taa kumakolonw fɔ non président i dɛsɛra ka sécurité lana ainsi de suite fo ka taa kɛ a kɛra problème ye donc an bɛ nin wagati min na halisa an k'an ka armée continuer k'u soutenir an k'an ka armée encourager u bɛ baara min na u ka continuer progrès fɛ hali bi armée tun bɛ opération na Menaka yanfanw na u ye Yadi Agali ka mɔgɔ dɔ bɔ baara la i b'a ye k'a fɔ baara bɛ ka continuer baara bɛ ka kɛ cɛw bɛ k'u nin di cɛw pɛrɛlen don ka samaliko la mais an kana bi juguw ka manamanakan kɔnɔ parce que i b'a ye mali juguw bɛna taa fɔ i b'a ye juguw bɛna wuli non anw b'a la armée bɛ ka monter en puissance est-ce que i y'a faamu ko nin cas ninnu kɛra mais armée bɛ ka monter en puissance an bɛ ka territoire bɛɛ de recouvrer o ni incident ninnu a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la hali Amérique i mana taa i b'a sɔrɔ fusillade bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la o kɔrɔ tɛ ko sécurité tɛ jamana kɔnɔna la donc baara min kɛra Bangas a y'an tɔɔrɔ an tɔɔrɔ ka se degré ma quoi o de la ne yɛrɛ bɛ fɛ élection ko kuma tubabu bɛ n'an perturber de tuma bɛɛ a élection kɛ pendant que aw bɛ ka concentrer o la pendant que aw bɛ ka concentrer a bɛ k'o fɛɛrɛ tigɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka terroristes laɲaga u ka taa frappeli kɛ n'olu ye frappeli kɛ ni ala ma jan kɛ finalement mɔgɔw bɛ commencer ka tigɛ autorité de la transition na u ka stratégie filɛ de mais an kana bi a stratégie kɔnɔna la donc n ko n bɛ bɔ ka nin ɲɛfɔ aw ye a y'aw hakili sigi a kana désespérer min kɛra a y'an tɔɔrɔ dɛ wa ko bɛ bɔ a la wa mali armée bɛ ko kɛ aw sigilen tɛ ni min ye walahi mɔgɔ minnu ye nin kɛ armée bɛ ko du kan aw sigilen tɛ ni min ye a b'a ye bilahi a b'a ye donc mɔgɔ si kana manamanakan fɔ yan a kana mɔgɔ si ka manamanakan lamɛn k'u b'an ladute ko armée tɛ ka se ka sécurité lana tiɲɛ tɛ an ka cɛw bɛ baara min na u kan ka fɔ double encouragement u bɛ ka Faransi jɔyɔrɔ ta u bɛ ka MINUSMA jɔyɔrɔ ta G5 Sahel u bɛ ka jɔyɔrɔ ta u bɛ fɛ k'u b'an ladute de dute tɛ n'an hakili kɔnɔ tiɲɛ la fagali digira an na an ni tiɲɛnen don mais an dalen don an ka armée la an b'an ka autorité kɔ Sadio Kamara bilahi an b'i kɔ i bɛ ka baara min kɛ an b'i kɔ Sadio Kamara i mana armée bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ Asimi an b'i kɔ Choguel an b'i kɔ a ye taa n'a ye ni ala ni kira sɔnna baara bɛ ɲɛ assalamu alaikum